বাজারে চলছে ধনী তোরে না আলু বাইগন ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80 तुम तो ठहर परदेसी रशियन लोग लगे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रशियन लोग लगे विदेशी क्या बात তোর নেট বালা উড়নি হাতে আছে গরু মাল কাসার মতন ঝটকে বডি লাগছে রে কামাল তোর নেট বালা উড়নি হাতে আছে গরু মাল কাসার মতন ঝটকে বডি লাগছে রে কামাল তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80 तुम तो ठहर परदेसी रशियन लोग लगे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रशियन लोग लगे विदेशी তখন হই ঝলমল আন্ধার রাতের জমাকে তোর বদনে আলো ঝিপিকে ঝিপিকে জ্বলাস তখন হই ঝলমল তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80 तुम तो ठहर परदेसी रशियन लोग लगे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रशियन लोग लगे विदेशी आलू बैगन ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না আলু बैगन ফুলকপির যেমন দাম বাজারে চলছে ধনী তোরে না তোকে দেখে ধড়কিছে বুক 70-80 तुम तो ठहर परदेसी रशियन लोग लगे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रशियन लोग लगे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रशियन लोग लगे विदेशी तुम तो ठहर परदेसी रशियन लोग लगे विदेशी।